भक्ति परीक्षा किपरि भावरे आज्ञा शुण शुण साधु जन देई करी मन हरिवंश कथा एवे कर श्रवण जरासंध संगे करितिले समार तहु छाड़ी गले प्रभु द्वारिका नगर तो सखाभ इटा हला हरिवंश चरित्र मथुरा कटक थाईकरी कृष्ण जेते बेला जरासंध सहित युद्ध करिथिले 18 थर जरासंध हारिला परे मध्य कृष्ण को आउ मु छाड़ीबी जेबे भी तो जीतमी जेबे भी जीतमी बोली करी हाँ हाँ आज हारीगनी काली हारीगनी किछि कथा नहीं जेबे भी तो जीतमी बोले 18 थर हारला परे भी जरासंध आउ थरे युद्ध करवा लगी आसला हेले प्रभु नारायण कृष्ण काना कले सामान्य जरासंध तो मोर हत्ते मरबार लगी नहीं न किंतु सैन्य बल माने मरी जाउछन बे तेणु कृष्ण बुद्धि लगैले जे जनसंख्या निमंते प्रभु मधुरा कटक छाड़ी करी द्वारिका कटक निर्माण कले द्वारिका कटक रे जेतेबेले रहितिले सखा तो कृष्णंकर तो अष्टपाट वंशी 16 सहस्र गोपनारी एवं कृष्णंकर पाटराणी हेले 3टा जे कि श्रेष्ठ से तांकर नाम ने कहना आहा सत्यवाम जामवंती रुक्मणी जे जानो ए अटंती 3 रानी श्रेष्ठ जे पूर्ण चंद्रावती बोलिया क्या हुए कराणी प्रेम परीक्षा करिले जनार्दन पुणी तो सखाभ सत्यभामा जामवंती एवं रुक्मणी 3टा थिले श्रेष्ठ राणी तो रुक्मणी को गोटे पुराण रे कहा गला जे महालक्ष्मी अवतार हेले रुक्मणी रुक्मणी को निज पाटराणी ही पास रखी थिले कृष्ण तो दिने रुक्मणी लगी काना करथिले सखा क्या कले हो आहा सुधर्मा सभारे जाई कृष्ण जे मिलिले इंद्र को जे पारी जात पुष्पटी मागिले आनी देखो करे करिले प्रदान सुनी तो स देखी हेले रुक्मणी जे जानो सत्यभामा को कातिर लगी परीक्षा करथिले जानिजो सखा सुमंतक मणि थिबारु सत्यभामा आसिकरी विवाह करथिले कृष्ण को तो तांकर गोटे गर्व थिला कि सही सुमंतक मणि काना करथिला दिन के हजारे किंबा केते सुना दोथिला मन नि पड़वा मते केते जी हेले सुना दोथिला सखा प्रतिदिन तो से लगी गर्व करुले जे मो ठानु धनी लोक आ मो ठानु सुंदरी किए अच्छे जे प्रभु जे रुक्मणी को तुम धरिक बसीच तो रुक्मणी कहबारु प्रभु दिने जाइतिले सुधर्मा सभा सुधर्मा सभा कहाके कहसन कहाके हो इंद्र जिन जगह रे वास स्थान करसन स्वर्गपुर रे इंद्रंकर सभार ना हला सुधर्मा सभा के जाई करी इंद्र को कहले कृष्ण क्या बोली कि हमें मोर रुक्मणी लगी पारिजातक पुष्प दरकार अच्छे पुष्प टिकी दियो भाई तो पुष्प मागी करी जेतले रुक्मणी को जई करी कृष्ण देई देले ईर्षा परायण हेले सत्यभामा आ मुई भी कहि देखसी प्रभु मन लागी आनी देबे कि नहीं जे बोले मोके केते आर काना कहले आहा कृष्णंकर मुख चाहि बोलंती वचन मते पुणी आनी दियो हाहे परम ब्रह्म भक्ति परीक्षा करिवा
ছদ্মবেশ করিলে সন্তে তো সখা হো গর্ব অহংকার ভই করে যেতবে সত্যভামা পারিজাতক পুষ্প আনি দিও বলে আনবারটা আনলে সখা হেলে নারদ মহর্ষিଙ୍କୁ নেইকরি কৃষ্ণ মায়া করে নারদ মহর্ষিଙ୍କୁ পুরোহিত করিদেলে আউ কহিলে যে সত্যভামার টিকে গর্ব চুনা কর্মা নারদ মহর্ষি বলে আউ যেতবে সেই সোনারে যেতবে গর্ব করিଥିଲେ সত্যভামা প্রভুଙ୍କୁ তুলবা লাগি বসিଥିଲେ সখা যেতে সোনা দেলে হেলে প্রভুଙ୍କୁ কিয়ে তুলি পারবা যাহার আকার নাহি অনাকার রূপ হেলে প্রভু নারায়ণ দ্বাপর যুগরে মানব কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিল তো মাপি নি পারলে সকা তাঙ্কর গর্ব অহংকার সব চুনা হয়ে গলা তো রুক্মণী যেতেবেলে কহিলে তুলসী পত্রটি নেইকরি তাঙ্কর নিকিতি কহিলে তুলবাটা সখা নিকিতিরে রখি দিও প্রভু আপে আপে ভাব রসিয়া উঠি যাবে বলে তো ভক্তি ভাবরে যেতেবেলে সত্যভামা তুলসী পত্র ডালিଥିଲେ সেই সময় প্রভু কৃষ্ণ ভাব রসিয়া উঠি যাইଥିଲେ ইটা হলা সেই সত্যভামা এবং রুক্মণী এবং কৃষ্ণঙ্কর চরিত্র বাপা পচরিଥିଲେ আহা এহি পরি জাণ আজ্ঞা হরি বংশর রস কর্ণরে শুনিলে পাতক হইব টিনাশ ভুল থিলে ক্ষমা কর হে সাধু জন অজ্ঞান বালক মোহি মূর্খ জ্ঞান তো এটা হলা বাপাঙ্কর প্রশ্ন উত্তর এবে দণ্ডকু দণ্ড করবাটা সৎ কথা সখা পালা হো বাহাক হো সংকীর্তন হো কিংবা দণ্ড নৃত্য হো নীতি শিক্ষা বিষয় টিকে নিয়ে যাব বলে ভাল নি লাগে সখা এবে সপ্তম খণ্ড সেই হরিবংশরু মোর ভগ্নী কল্পা ভৌণী মানক লাগি মাতৃকল্পা মা মানক লাগি নারী শিক্ষা কথা টিকে কহমা নারী শিক্ষা কথা তারপরে পুরুষ শিক্ষা কথা তো সখা হ পহলা মা মানকে টিকে সচেতনতা করে